की तरफ से डेफिनेटली कहा गया होगा कि सरेंडर करो या जो भी चीज़ है। इस सारी चीज़ में 2-3 चीज़ें जहन में रखें कि सरगोदे में रेड हो रहा है, शादरा वाले घर पे रेड हो रहा है, डिफेंस में रेड हो रहा है, लोगों को पता लगना शुरू हो गया कि इनकी बी पार्टीज़ में पुलिस पीछे पहुंच रही है। इसके साथ साथ इमीडिएटली ये हुआ कि वो जो मुलजिम था वो इन दोनों ख़वातीन को गाड़ी में बिठा के उनको ये कह के, जिसका सबूत 164 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, उनको ये कह के कि जी बस ठीक है, पैसे आ गए, आए मैं आपको छोड़ देता हूँ एयरपोर्ट। वो 2 लड़कियां उसके साथ गाड़ी में बैठी, गाड़ी चलती है और मूव करती है टुवर्ड्स भट्टा चौक। भट्टा चौक पहुँच के ये लड़कियां समझती हैं कि शायद ये एयरपोर्ट नहीं लेके जा रहा। आप उन लड़कियों की मेंटल हालत ज़रूर इमेजिन करें कि जो ट्रॉमेटाइज्ड हैं, एक फ़ॉरेन मुल्क से आई हैं, एक मुल्क के अंदर वो अगवा हो जाती हैं, उनके ऊपर गन पॉइंट पे या वेपन की पे या वो जो तेज़दार आला है, शीशा है, उसकी नोक पे उनके साथ ज़्यादती को गाड़ी से छलांग मारती हैं और निकलती हैं। लेकिन इस सारे के दौरान जब ये जैसे ही गाड़ी से निकलती हैं, इन लड़कियों का बाप, क्योंकि इन लड़कियों से राब्ते में होता है थ्रू वॉइस मैसेज, व्हाट्सएप, कॉन्फ्रेंस कॉल होती है एएसपी डिफेंस की उसके कार्लोस से, और वो बेटी को भी ज्वाइन करता है बीच में, और वो बताती हैं कि हम यहाँ से निकल आएंगे और हम भागेंगे। भागने की इत्तला मिलती है, वीडियो मौजूद है जहाँ पे एएसपी उस फिल्टर हाउस पे पहुँचता है। फिल्टर हाउस पे आती है, वहाँ पे उनकी जो गाड़ी की एक्सीडेंट होता है, टक्कर होती है। जब लड़कियाँ उसको झंझोड़ रही हैं कि हमें छोड़ो, वो गाड़ी से निकल के भागती हैं, गाड़ी के एक्सीडेंट पे गाड़ी रुकी होती है, तो यहाँ से लड़कियाँ दुकान में चली जाती हैं। उस दुकान से पे पहुँचता है एएसपी और ट्रैफिक का एहलकार, जो फौरी तौर पर उनसे बात करते हैं उनकी यूनिफॉर्म देख के, और एएसपी से बात करने की उस दुकान की तस्वीर है जहाँ पे ये फजल खड़ा है, वो 2 ख़वातीन खड़ी हैं और ये दुकान वाले खड़े हैं। ये वाली तमाम चीज़ें। अब सबसे पहला काम हो गया कि लड़कियां रिकवर हो गई, लेकिन वो मुलजिम फौरी तौर पे जो वो लड़का है मोहम्मद अली रज़ा डार जो है, वो मूव करता है यहाँ से, और उसकी गाड़ी आती है। सेफ सिटी से अलर्ट आता है कि आपकी गाड़ी इस जगह मूव कर रही है। उसके बाद उस लड़के का क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास होता है, तो फौरी तौर पर उस लड़के को कॉन्टैक्ट भी किया जाता है, उसे कहा जाता है फ़ौरन सरेंडर कर दें जहाँ भी हैं, और वो ऑब्वियसली मुलजिम होगा, घबराया होगा, जाके एसपी कैंट उसको वहाँ से लेके आते हैं और उसको लेके आया जाता है पुलिस के पास। उससे इंटेरोगेशन शुरू हो जाती है, दोनों ख़वातीन सेफली रिकवर हो जाती हैं। अब इसके बाद अगली सारी स्टोरी शुरू होती है, जिसके ऊपर बहुत सारी क्यास आराइयाँ शुरू हुई, जिसमें क्योंकि 1 जुलाई को फर्स्ट रिपोर्टिंग थी 12:40 पे, उसके बाद से इसके ऊपर काम करते हुए जब ये मामला चीफ मिनिस्टर के नोटिस में दिया गया, तो उन्होंने इसकी ट्रेसिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए बड़ा शॉर्ट टाइम दिया। बाय दैट टाइम हमने इसको ट्रैक भी कर लिया, ट्रेसिंग भी हो गई, लेकिन इम्तिहान अब शुरू होता है। इस सारी चीज़ के अंदर अगला काम, जब आपके सामने हकीकत ये सामने आ जाए कि आपके मुल्क के एक बड़े आदमी का रिलेटिव उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो उस पर फौरी तौर पे डायरेक्शंस अपने सीनियर ऑफिसर से सीनियर कमांड को ये बताया गया, सीसीपीओ के नोटिस में लाए, आईजी के नोटिस में लाए, और सब्सिक्वेंटली गवर्नमेंट के नोटिस में भी दिया गया। वहाँ से स्ट्रिक्ट ऑर्डर आए कि फौरी तौर पे जो आप कानूनी तौर पे करते हैं किसी भी क्रिमिनल के साथ वो करें, और तमाम लोगों को सीसीपीओ साहब ने हुक्म दिया कि बाकी सारा गैंग, ये एक बंदे का काम नहीं है, सारी चीज़ों को जो हकाइक थे, 4 बंदे गिरफ्तार होने के बाद वो हमने आपके पास सामने एक प्रेस रिलीज़ रखी। वो एक शॉर्ट प्रेस रिलीज थी कि आपके सामने कहते हैं वीडियो रिकॉर्ड कहाँ से आया, स्पेन से क्या बात हो रही है, एम्बेसीज कहाँ पे इन्वॉल्व हुई, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखने के लिए वी टुक टाइम। 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स मिसिंग थे इसमें से। वो 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जैसे ही वो रिकवर हुए, तो उसके बाद हमने ये अपनी सीनियर कमांड से इजाज़त ली कि अब क्योंकि केस मुकम्मल हो गया, इसके अंदर मेजॉरिटी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, अब इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये हक़ाइक़ अवाम के सामने लाते हैं, जो कि उनका हक़ है, क्योंकि पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम्स पे भी, अदरवाइज़ भी, नेशनली भी हमारे लोग हमसे सवाल कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखनी थी। इसमें मिसकंसेप्शन पहली कि जी ये बरामद नहीं हुई। एक बहुत बड़े अखबार ने भी एक आर्टिकल में आज लिखा कि ये बरामद खुद पुलिस ने नहीं किया। पुलिस के पास 15 की कॉल का रिकॉर्ड 12:40 का, उसके बाद सबसीक्वेंट एक्शन, स्पेन के शख्स के साथ रब्ता, वो सारी चीज़ें हैं। वो शाम तक की सारी लोकेशंस हमारे पास मौजूद हैं। वहाँ पहुँचने तक बहुत सारा बैकग्राउंड काम हुआ था, तो ये लड़कियों की रिकवरी यकीनी बनी। उसके बाद अगली चीज़, अगला इम्तिहान ये था कि कोई ऐसा लीगल लकूना ना छोड़ा जाए जिसकी वजह से कल कोई शख्स ये कहे कि क्योंकि ये एक बड़े आदमी का रिश्तेदार था तो इसको फ़ायदा देने के लिए कोई लकूना छोड़ा गया।
پہلا کام یہ تھا میڈیکل کرایا جائے. ان خواتین کی مینٹل حالت میں نے آپ سے کہا, اور وہ میں آپ کو میسیج کا اسکرین شاٹ بھی دوں گا, وہ جو آخری میسیج جاتے ہوئے ایس پی آپریشنز اقبال ٹاؤن کو کر کے گئی ہیں, کہ جس کے اندر اس نے لکھا ہے کہ ہمارے ان تمام مینٹل بریک ڈاؤنس کے دوران بھی آپ نے جس طرح ہمیں سنبھالا ہے, ہم کمینڈ کرتے ہیں اپنی پولیس کو, اور وہ جھنڈا بھی ہم سے لے کے گئی ہیں ایک. تو یہ ساری چیزیں اس وقت تک ممکن ہوئی جب یہ ساری چیزیں چلی کے بعد ان خواتین کو جو ٹراما میں ہیں ان کو راضی کر دی. فورن آفس میں کانٹیکٹ کیا گیا, فورن آفس میں ہم نے رابطہ کیا, فورن آفس سے جو فورن آفس کے آفیسر ہیں انہوں نے ہمیں 2 کانٹیکٹ نمبر دیے اور 2 لوگوں کو ایس ایس پی آپریشنز کا نمبر دیا. پہلا کانٹیکٹ ہوا ہمارا اسپینش ایمبیسی سے. اسپینش ایمبیسی کو ہم نے بتایا کہ یہ خاتون, یہ نام, یہ پاسپورٹ نمبر ہم آپ کو سینڈ کر رہے ہیں, اس خاتون کی ڈیٹیلز. انہوں نے کہا کہ یہ ریزیڈنٹ ہے, یہ نیشنل نہیں ہے, یہ وینیزویلا کی ریزیڈنٹ ہے, وینیزویلا کی نیشنل ہے اور اسپین کی صرف ریزیڈنٹ ہے. تو ہم اپنے نیشنلز کے لیے تو فالو کرتے ہیں کیسز کو, اس کے لیے آپ وینیزویلا والوں سے رابطہ کریں. وینیزویلا کی پاکستان میں ایمبیسی نہیں ہے. اس کے بعد اگلا ہمارا کانٹیکٹ ہوا ڈچ ایمبیسی. نیدرلینڈز والے اپنے لوگوں کو فالو بھی کرتے ہیں. نیدرلینڈ ایمبیسی سے جیسے ہی رابطہ ہوا دے ور ویری فورتھ کمنگ. ان کو ہم نے بتایا اور ان سے کہا کہ یہ خواتین کا ہم میڈیکل کرانا چاہتے ہیں, سب سے پہلے میڈیکل ضروری ہے. اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم اپنے لوگوں کی, اپنے شہریوں کی کنسنٹ کا بہت خیال رکھتے ہیں, ہم ان کو سمجھائیں گے آپ کے ملک کا لیگل پروسیجر, لیکن ان کی کنسنٹ ضروری ہے. سدرا ایس پی انویسٹیگیشن کینٹ, وہ جو راہیلہ میڈم ہے وہ, اور ایس ایس او آئی یو کی خاتون, فرسٹ ٹائم سے ہم نے سی سی پی او صاحب کے آرڈر پہ تمام انویسٹیگیشن آپریشن اکٹھی کر دی, ان کے ساتھ موجود کر دی. تو ان خواتین نے ان کے ساتھ بہت ساری گفتگو کی, ان کو کام کیا, کمفرٹ کیا. اس کے بعد ان خواتین نے یہ کنسنٹ دی کہ ٹھیک ہے ہم اپنا میڈیکل کراتے ہیں. یہاں سے ان کو ہاسپٹل لے کے جایا گیا. ہاسپٹل میں ان کی انٹری, کتنے بجے یہ میڈیکل کے لیے آئیں, کتنی دیر میں ڈاکٹر نے یہ میڈیکل کیا, اور اس کی پہلا پروسیس کمپلیٹ ہوا. اس کے بیچ میں اگلا ہمارا جو فیز یہ تھا کہ ان لڑکیوں کی فلائٹ تھی 5 بجے کی. انہوں نے صبح 5 بجے واپس جانا تھا, 2 جولائی کی ارلی مارننگ 5 بجے. اب جب 5 بجے ان کو واپس جانے کی ہم بات کرتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ میجسٹریٹ کے بیان کے بغیر اگر یہ چلے گئے, انٹرنیشنل فورم پہ اگر کل کو یہ خواتین چلی جاتی ہیں اور وہاں جا کے کہتی ہیں ہم نے کسی کورٹ آف لاء میں پروڈیوس کرنا ہے ان کو, یہ کسی بھی ریپ کے وکٹم کے لیے, کسی بھی ریپ سروائیور کے لیے یہ ضروری ہے 164 کی اسٹیٹمنٹ. اب جب 164 کی اسٹیٹمنٹ ان کی ہم نے لینی تھی تو اس کے لیے ایک درمیان میں چھوٹی سی کمپلیکیشن یہ آئی کہ ہم نے اپنے ڈیوٹی میجسٹریٹ سے رابطہ شروع کیا. ڈیوٹی میجسٹریٹ صاحب کی ان اویلیبلٹی کی وجہ سے, ان سے کانٹیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے ایس ایچ او کو وہاں پہ بھیجنا پڑا کہ آئیں جی یہ کر لیں. لیکن وہاں پہ ان سے رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ ایس ایچ او گیا, اور وہ ایک چھوٹا سا اگلی انسیڈنٹ ہوا جس پہ میں معذرت خواہ بھی ہوں اپنے آنریبل جوڈیشری سے, لیکن اٹ واز ناٹ ایل انٹینشنڈ. اس میں مقصد یہ تھا کہ اگر یہ لڑکیاں 5 بجے فلائٹ پہ جانا چاہتی ہیں اور اگر ان کا 164 کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہوئی تو ہمارا یہ سارا میڈیا, ہماری یہ ساری عوام اور انٹرنیشنل فورمز ہمارے ملک کے اوپر سوال اٹھائیں گے, ہمارے لیگل سسٹم پہ سوال اٹھائیں گے. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جب یہ دیکھا کہ یہ نہیں مانتے, ہماری ادھر سے ہمیں 164 کی اسٹیٹمنٹ پہ انہوں نے کہا کہ اویلیبلٹی نہیں ہے, تو پھر اس کے بعد ہم نے ان لڑکیوں سے ریکویسٹ کی, ہم نے ڈچ ایمبیسی سے ریکویسٹ کی. ڈچ ایمبیسی کی تمام کانورسیشن ایس ایس پی آپریشنز کے ساتھ موجود ہے, جس کے اندر ان کے تعریفی کلمات بھی ہیں. آپ میں سے کوئی چاہے گا تو ہم آپ کو پڑھا بھی ضرور دیں گے. 1 منٹ کی ہر ان کا رابطہ اس خاتون سے کروایا. وہ خاتون ایمبیسی کے ساتھ ہمارے تھرو کانٹیکٹ ہوئی. وہ ساری چیزیں چلتے چلتے ان کو سمجھایا کہ پلیز ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ 1 دن اور آپ ہمیں دے دیں, ہم آپ کا 164 بھی کرتے ہیں. ڈچ ایمبیسی کہہ رہی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیشنل ایٹ ارلیسٹ پاکستان سے نکلے گی, ٹراماٹائزڈ ہے, ہم اگلا کام ادھر کریں گے, آپ ان کو فوراً روانہ کرتے ہیں. ان کے ساتھ اس ساری کانورسیشن کا کریڈٹ جاتا ہے ایس ایس پی آپریشنز کو بھی کہ انہوں نے ان کو ایمبیسی کو بھی بتایا, اور ان لڑکیوں کے ساتھ جتنی گفتگو تھی ہماری 2 فیمیل آفیسر اسپیشلی سدرا اور راہیلہ نے, انہوں نے ان خواتین کو کمفرٹ کیا, جس کی وجہ سے یہ ہوا دے ایگریڈ. ان کا ایک سوال تھا کہ کہاں اس کا جو ٹکٹ چینج ہوگا اور اس پہ بہت سارا خرچہ ہوگا وہ کون دے گا. ہم نے ان سے کہا کہ وہ لاہور پولیس آپ کو ادا کرے گی, آپ 1 دن ہمیں دے دیں, ہم آپ کو کمفرٹیبلی سیف سیکیور جگہ میں رکھیں گے بھی, اور ہم آپ کو خیال بھی کرتے ہیں, لیکن یہ کورٹ آف لاء میں آپ کا پروڈیوس ہونا ضروری ہے. اب ہم اگلے دن صبح جاتے ہیں ان کو لے کے جج صاحبان کے پاس. وہاں پہ جج صاحبان ان کا جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ ریکارڈ کرتے ہیں. یہ اسٹیٹمنٹ
سب سے زیادہ ضروری اس لیے ہے کہ یہ ہوتی ہے کسی پولیس کی پریزنس میں نہیں ہوتی. جج کا سرٹیفکیٹ پہلے ہوتا ہے سائنڈ, کورٹ آف لاء کے اوپر آپ کو اعتبار ہوگا, اس کے اوپر پوری چیزیں کہ یہ کس کس حالت میں یہ ریکارڈ کی جا رہی ہے, اور پوری تسلی سے ٹائم دیا جاتا ہے. یہ کافی گھنٹے لگا کے پہلے ایک خاتون کی اور پھر دوسری خاتون کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کی گئی. یہاں پہ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اس 164 کی اسٹیٹمنٹ کے بیچ میں جو آنریری کونسلر ہے ڈچ کی طرف سے, وہ ان کو ہم نے کانٹیکٹ کر کے یہاں بلوایا تھا. وہ شی واز پریزنٹ آل دا ٹائم ود دا لیڈیز. یہ ساری گفتگو میں ان کو گائیڈ کرنے کے لیے, ان کے ساتھ ان کو کمفرٹ کرنے کے لیے نیدرلینڈس کی طرف سے آنریری کونسلر بھی یہاں ان کی موجودگی بھی تھی. یہ 164 کی اسٹیٹمنٹ ساری مکمل ہو گئی. 164 کے بعد ہم نے پھر ان خواتین کو سیف اپنے پاس کو رکھا. خواتین پولیس, SSOIU ایس پی صاحبان 2 ہماری خواتین, SSOIU انسپیکٹر خواتین, سب انسپیکٹر خواتین ان کے ساتھ رہیں. اور اس کے بعد رات کو ہم نے اسی جو 3 جولائی کو ایک دن آگے ٹکٹ کیا تھا, اس پہ ان کو ڈچ ایمبیسی اور ان لڑکیوں کے اصرار پہ ان کو فوری طور پہ ہم نے پھر روانہ کیا. ایئرپورٹ چھوڑ کے آئے. ایئرپورٹ جاتے ہوئے انہوں نے کہا بہت سارے میسیجز کمیونیکیشن جو آفیسرس کے ساتھ ہیں ان کی, جو کہ ریکارڈ کا حصہ ہیں, وہ آپ کے سامنے ہوں گی. لیکن ایک اچھی بات جو وہ یہ کہہ کے گئیں کہ یہ بہت جو ہمارے لیے ٹرامیٹائزنگ ایک انسیڈنٹ تھا, بٹ اس کے بعد جس طرح آپ سب نے جو کام کیے اور ہمارے لیے جس طرح آپ نے پوری کارروائی کی, کورٹ آف لاء میں پروڈیوس کیا, میڈیکل کرایا, پورا لیگل سسٹم فالو کیا, ہم آپ کے ملک کے اس سسٹم سے بڑے سیٹسفائڈ ہیں. اس لیے ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ ایک پاکستان کا جھنڈا ہمیں دیں. 3:30 بجے رات کو پاکستان کا جھنڈا منگوایا گیا اور ان کو دے کے یہاں سے ایئرپورٹ کے اندر بھیجا گیا. 5:50 پہ ان کی فلائٹ ڈپارٹ کر گئی. اب اگلا کام آ گیا ریمانڈ کا. کیونکہ یہ سارے پروسیس کے اندر انویسٹیگیشن ڈے 1 کے پوائنٹ 1 سے ہمارے ساتھ تھی, تو یہ ساری چیزیں کہ کل کو کوئی ایسی چیز نہ ہو جس میں IO کی طرف سے یا اس کی طرف سے ایک پیج سامنے نہ آئے, تو ہم نے ان سب کو اکٹھا رکھا ہوا تھا. اس کے بعد انہی ملزمان کا جب ریمانڈ دیا گیا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہتھکڑیوں میں اسی طرح جس طرح کوئی بھی ملزم پیش ہوتا ہے ہتھکڑیوں میں پیش کیے گئے. 4 لوگ, ان کا ریمانڈ ملا 5 دن کا. اس کے بعد تفتیش شروع ہوئی, وہ چیزیں برآمد ہوئی, بہت ساری چیزیں جو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے اندر ان میں سے ایک لڑکی کا ایک موبائل فون, وہ گاڑیاں جو وقوعے میں استعمال کی تھیں, وہ گاڑی جو مین جو آپ کو پہلے دکھائی گئی جس کی تصویر اسپین کے لوگوں کے پاس بھی تھی, اس کے علاوہ جس گاڑی میں باقی ملزمان آئے تھے اور انہوں نے یہ ساری چیز کی جو کہ 164 کی اسٹیٹمنٹ میں لکھے ہوئے ہیں کہ کس کا کیا رول ہے, کس نے ریپ کیا, کس نے کیا کیا, کس کے پاس ویپن تھا, کون پیسے مانگ رہا تھا, یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. ریکارڈ کا حصہ ہیں, آپ کو دکھائیں گے. یہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں وہاں سے گاڑیاں اور کارڈز جو ان خواتین کے ملے, ہینڈ بیگز ملے, بیگیج ملا, اس میں سے ان کے کپڑے ان کو واپس کر دیے گئے. باقی چیزیں یہاں موجود ہیں. آگے جائیں. مسکنسیپشن جو پہلی ہیں یہ آپ کے سامنے ریکارڈ پہ سامنے رکھ رہا ہوں. سب سے پہلی کال 15 کی جس کا ریکارڈ سیف سٹی اتھارٹیز کے اندر ہوگا. یہ کال آئی تھی آپ کے سامنے ہے 1 جولائی کو. یہ کڈنیپنگ اگینسٹ رینسم کی کال ہے جب یہاں پہ لینڈ کرتی ہے. اس میں ڈیٹیل ہمارے بندے نے جو لکھی ہے, اس کی آڈیو اسکرپٹ بھی موجود ہے. آپ چاہیں گے تو ہم وہ چلا سکتے ہیں کہ وہ اسپین میں ان دونوں میں سے ایک لڑکی کا والد کیا کہہ رہا ہے پنجاب پولیس کی اس ہیلپ لائن کے اوپر, وہ ساری ہے, وہ ہم آپ کو علیحدہ بھی دے سکتے ہیں. اس کے بعد ان کے والد نے, یہ آپ کو اسپین کا نمبر نظر آ رہا ہوگا, اس کے انیشلز ہیں, اس کی یہ کانورسیشن ہے. اور یہ جب وہ اسپین کی پولیس کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھے تھے, اس وقت انہوں نے ان کو جو رینسم کال آ رہی تھی, ان کے ساتھ اسپین کی پولیس دائیں بائیں موجود تھی. وہ جو اس کی ماں ہے لڑکی کی, اس کو رینسم کال آ رہی تھی, تو وہ بندہ بیٹھ کے اس کو ریکارڈ کر رہا تھا کہ مجھے رینسم کال کیا آ رہی ہے اور $15 لاکھ جو مانگے جا رہے ہیں, اور بیٹی کو کاٹ کے ٹکڑے کرنے کی یا مار دینے کی جو بھی دھمکیاں دی گئی. وہ یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے جو اسپین کے اس بندے نے ہمیں بھیجی ہے, اور یہ سارا ہو رہا ہے 1 جولائی کے دوپہر کو. اس کے بعد سے یہ چیزیں چلتی آئیں آگے. اس میں اس نے کڈنیپر کی ڈیٹیلز اس نے دی ہیں. اس نے کہا کہ میری بیٹی نے نمبر بھی دیا تھا جب وہ لینڈ کی تھی. اب حقائق آپ کے سامنے آنے یہ ضروری ہیں. یہ ساری چیزیں تو پہلے سے شروع ہوئی ہیں. وہاں پہ جا کے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, ایکسیڈنٹ کے بعد وہ لڑکیاں جاتی ہیں, وہ لڑکیاں وہاں سے سیفلی ASP برآمد کر لیتا ہے, وہ سٹوری کلوز ہوتی ہے. جتنی گفتگو اس کے اوپر ہوئی یا میڈیا میں سرکولیٹ کر رہی ہے, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کا بالکل بھی ہرگز کوئی اس طرح کی میل انٹینشن نہیں ہوگی. لیکن کیونکہ انفارمیشن مکمل آپ کے سامنے نہیں رکھی گئی, تو آپ نے اس کے بارے میں مختلف
चीज़ें एज्यूम की होंगी, बिट्स एंड पार्ट्स में जो इन्फॉर्मेशन मिली लोगों ने उसके ऊपर क्या सराहियाँ की, लेकिन ऐसे सेंसिटिव केस में जिसकी तफ्तीश ना ख़राब हो, जिस पे बाद में एसएसपी इन्वेस्टिगेशन और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ये कहें कि हाफ कुक्ड स्टोरी आपने पहले मीडिया को बता दी, अब हमारी मिसल ख़राब हो जाएगी या मुल्ज़िमान को फ़ायदा पहुँचेगा, इसलिए वी वेटेड कि ये सारे फैक्ट सामने आ जाएँ, सारे बंदे सामने आ जाएँ। वहाँ पे मौजूद नौकर जिसने शवाहिद मिटाए थे, वहाँ पे वो बंदा बॉस नामी बंदा जिसको बॉस रेफ़र कर रही थी, वो शख्स जिसने इन लड़कियों की इन तशद्दुद करने में और वहाँ पे ये पोज करने में कि वो ये सारा काम कर रहा है, वो बॉस, उसकी अरेस्ट, उस बॉस के साथ कौन से बंदे थे, उनका क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड था, ये सारी चीज़ें आपके सामने लाना पहले ज़रूरी था। उसके बाद हमने कहा कि ये हक़ाइक़ सामने रखेंगे और आपको डिटेल्स भी देंगे। FIR टाइमली हुई, मेडिकल सबसे पहले मेडिकल टाइमली हुआ, उसके बाद 164 की स्टेटमेंट हुई, तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए गए, किसी चीज़ में एक रत्ती की भी गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। इसके बाद अगली चीज़ ये है कि इस सारे प्रोसेस में मेरे अफसरान लूप में थे और यस, इसके अंदर चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की कॉल भी आई। ऐसे सेंसिटिव केसेस में चीफ़ मिनिस्टर तमाम अजला के सीनियर जो DPOs होते हैं, CPOs होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, RPOs होते हैं, CCPO से, IG से इन कांटेक्ट होती हैं। इस पे मुझे ये कॉल आई कि आपने इसमें 100% मेरिट करना है, जो मर्ज़ी है कोई शख्स अगर गलत काम किया है तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। ये क्लैरिफिकेशन इसलिए ज़रूरी थी कि इसके ऊपर भी मुख्तलिफ क्या सराहियाँ की जाती हैं। आप सारे लाहौर का सिस्टम भी देख रहे हैं, पुलिसिंग का सिस्टम भी देख रहे हैं। अगर इसमें से कोई लीगल कदगन आपको लगता है कि जी ये नहीं किया गया, तो वो आपके सवालों में हम उसका आंसर चले फैसला ठीक हो गया। ये सवाल में सवाल कर लेना। सवाल आपने पहले फरमाया कि जी उसके वालिद ने फ़ोन किया 15 पे सेफ सिटी पे, ठीक है जी, मान लिया। अब जब वो अगवा होती हैं, ठीक है, उनके साथ कॉरस्पॉन्डिंग चल रही थी, तवान की या जो भी उन्होंने मांगा था, अब आप अपनी तरफ से जो प्रेस रिलीज भेजते हैं, आप कहते हैं जी हमने उनको रिकवर किया, जबकि वो गादी रोड पर जब उनकी गाड़ी जब उनकी हिट होती है, वो मियाँ बीवी जिनकी गाड़ी थी 15 पे फ़ोन वो करते हैं, पुलिस उनकी कॉल पे जाती है, उनको नहीं पता कि ये फॉरेनर वही ख़वातीन है जो अगवा हुई हैं। नंबर 2, इसका जवाब दे दें आप। इसका जवाब पहले दे देते हैं, फिर आपका अगला सवाल भी ले लें। अगला सवाल वो है जो मैजिस्ट्रेट के घर आपके SHO ने जो रेड किया, वो जाके मैजिस्ट्रेट के घर जुडिशल कॉलोनी में वो गया, वो जाके प्रेशर डालता रहा कि जी TAG ऑपरेशन से बात करें। क्या आपने उसको कहा बात करें? आपकी फ़ोन, आपकी कॉल जो थी वो उसने होल्ड करवाई, आप सब कुछ सुनते रहे, आपने उसके बावजूद अपने SHO से नहीं कहा कि इन्हीं कदमों पे वापस आ जाओ। क्या जब वकील किसी जजेस के दफ्तर पे हमला करते हैं आप 780 लगाते हैं, क्या इसमें भी 780 नहीं लगनी चाहिए? ठीक है, मैं आपके दोनों सवालों का जवाब देता हूँ। पहली कॉल जो मैंने बड़े तफसील से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जवाब दिया, शायद आप गालबन सुन नहीं रहे थे, कि पहली कॉल आई है सेफ सिटी पे। सेफ सिटी के एक्शन के बाद ये हुआ कि वो उस घर से तितर बितर हुए लोग, उसकी वजह से वो गाड़ी वहाँ निकली, उसकी वजह से उस जो कॉल है उसका टाइम चेक कर लीजिए। वो जो आपकी 7:58 पे कॉल आई है, 7:58 की कॉल से पहले ASP की वहाँ मौजूदगी है, ASP का लड़की से रब्ता है, तो ये चैप्टर तो हो जाता है क्लोज के हम लाइव लोकेशंस और वो सबूत आपके सामने रख सकते हैं, क्योंकि वो क्या सर आई थी जिसको पूरी स्टोरी नहीं पता थी, उसने वहाँ से स्टोरी शुरू की। अब आपको ये हमने सबूतों के साथ तमाम चीज़ें सामने रखी के घर रेड। मैं बहुत माजरत से आपकी इस बात से डिसएग्री करता हूँ। आपको भी पता होगा कि पुलिस का ड्यूटी मैजिस्ट्रेट ज़रूर होता है, जिस तरह पुलिस का SHO 24 घंटे के लिए SHO होता है, जिस तरह पुलिस के सारे अफसरान 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी मैजिस्ट्रेट रात के वक्त भी अवेलेबल होता है, ताकि वो कहीं पे इस तरह की कोई सिचुएशन हो, कहीं पे कोई रिलीजियस ऑफेंस हो, कोई ऐसी चीज़ हो, तो हम आम तौर पे उनके साथ हमारा एक रब्ता होता है, वो हम उनसे कांटेक्ट करते रहे। वो कांटेक्ट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। ठीक हो गया। अब आप ये लाइव लोकेशन देख लीजिए, ये 7:32 पे ये वॉइस कॉल है, 7:54 पे वो लाइव लोकेशन एंड हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है 7:58 पे होने वाली 15 कॉल जो वहाँ ट्रैफिक एक्सीडेंट की कॉल थी, उसके ऊपर अलहदा रिस्पॉन्स था, लेकिन बाय दैट टाइम लड़कियाँ रिकवर कर चुका था ASP डिफेंस। तो ये पहली चीज़ का जवाब। दूसरी बात ये कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि किसी जज के घर, किसी जुडिशल ऑफिसर के घर रेड करें। आप इसको बात को चेंज कर रहे हैं। हमने उसके घर ज़रूर भेजा SHO कि आप जाके जज साहब से रब्ता करें, टेलीफोन पे नहीं हो रहा, बेल बजाएं, चेक कर लें। वो पता लगा कि वो रिसेंटली कहीं से शिफ्ट हो रहे हैं इधर। ये पूरी बात बताना इसलिए ज़रूरी है, बेयर विद मी।
वो अस्करी से शिफ्ट हुए इधर और सुना कि 2-3 दिन पहले प्रोबेबली शिफ्ट हुए हैं। वहाँ पे जब उसने बेल की, नहीं राब्ता हुआ, वहाँ पे दोबारा बेल करता रहा, फ़ोन पे बात करता रहा, नहीं राब्ता हुआ, तो उसने हैंडल गनमैन ने खोला तो वो गेट खुला था। जब अंदर गए तो सामान बिखरा हुआ था, क्योंकि वो न्यूली शिफ्टेड घर था, उसमें वो जज साहब प्रॉबेबली 1-2 दिन पहले शिफ्ट हो रहे थे। उसके दिमाग में कोई चीज़ आई हो सकती है, जैसे ही उसका कदम अंदर आया है, आगे से जज साहब आगे, और यस किसी के घर में भी इस तरह अनअनाउंस रात के वक्त कोई शख्स आया होगा तो वो घबराए भी होंगे, या उनकी जो एतराज़ात हैं वो जायज़ हैं, जिसके लिए उसके हम माज़रत खा भी हैं उनसे, लेकिन साथ साथ हमने SHO पे कानूनी कार्रवाई भी की, हमने SHO को सस्पेंड भी किया, ये तमाम चीज़ की। वहाँ पे जो गुफ्तगू हुई थी वो गुफ्तगू का ट्रांसक्रिप्ट भी आपके पास होगा कि ये चीज़ SHO का ये सवाल था और जज साहब का ये सवाल था, और SHO ने ये बताया कि ये इतना बड़ा मसला है, इसके लिए हमें आपकी ज़रूरत है, तो वो एक अलग चीज़ है। हम अपनी अच्छा फैसल साहब, ये आपकी बात सुन ली है। देखिए, अकॉर्डिंग टू CRPC सेक्शन जो 441, 2, 3, 4, 8 और जो 453 आपने लगाया है, पुलिस मैन इज नॉट परमिटेड टू डिस्प्ले हिज गन एंड फोर्सफुली एंटर इन एनी सिटीजन होम। तो आपकी यहाँ पे ये प्रैक्टिस है, आप लीड कर रहे हैं, और आप समझते हैं कि शायद लाहौर पुलिस सिर्फ आप हैं। आप ये बताएं कि जो घरों में छापे मार रहे हैं, अगर एक मजिस्ट्रेट के घर में चलेंगे उसमें आपका नाम ले रहे हैं, वो कि DIG ऑपरेशन से बात करें। अगर SHO ने गलती की है तो सुपरविजन तो आप कर रहे थे, आपने उसको भिजवाया, क्या आप भी इसमें रिजाइन करेंगे या अपनी जमानत करवाएंगे? सर बिल्कुल, मैं आपकी बात जो आपका कंसर्न है मैं उसको समझ सकता हूँ, और ये क्वेश्चन किस एंगल से आ रहा है उसकी भी मुझे अच्छी तरह पता है, लेकिन इसमें बात ये है कि अगर जज साहब को ये कहते हैं सर आप और लाहौर पुलिस का जवाब दे दीजिए, एक बात का जवाब दे वन बाय वन मेरा सवाल मेरा एक सवाल बॉस इसमें से वहीद नामी एक शख्स है जो कि एक गुंडा बैड कैरेक्टर है, जिसके पर्चों की वजह से एक दफा एक बंदा लीगल सिस्टम से हो चुका है, ये छुपा रहे हैं उसको, गलत बयानी है। अच्छा सर ये बता दें, अपनी आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें ये बताएं कि अली लड़की को तस्वीर दिखाई गई, लड़की ने तस्वीर देखी, पहचाना और चीजें मानना शुरू कर दिया। अच्छा सर एक सवाल है and evacuating the girls safely। मैं आपको शाबाश देता हूँ, दूर ना होते तो मैं आपकी को नवीन भाई की भी कॉपी देता, बड़ा अच्छा केस था। एक आपने पाकिस्तान को ग्राम से बजाया, बहुत सारा प्रोसीजर आपने किया। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि एक तो पहले नाम लोग FIR में लिखा गया लोगों को, कि आपको नहीं लगता कि उनके जो है वो बयान होने चाहिए थे, शनाख्त पेड होनी चाहिए थी, फिर अगवा पर तवाल लगाया गया और फिर उनको दहशतगर्दी में जो है वो पेश नहीं किया जा रहा। सर ये तमाम चीज़ें जो है ना, आपने देखना है कि फर्स्ट टाइम पे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट क्या कह रही है। लड़की ने अपने हाथों से जो लिख के दिया, हमने उसको कुछ नहीं कहा। एम्बेसी को कहा कि आप इसको, प्रोसीजर ये होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जो दिल करे वो लिखते हैं, वो लगा हुआ है। ये हैंड रिटन एप्लीकेशन है, ये उस खातून ने खुद लिखी है, इसको आपने पढ़ा है। जो भी चाहती है चलो सवाल करो। सेक्शन ऑफ लॉ इन्वेस्टिगेशन CCD 365A किडनैपिंग फॉर रैंसम उनके परव्यू में आता है, लेकिन जहाँ शेड्यूल्ड ऑफेंस आ जाए एंटी रेप लॉज के तहत SSOIU जो बना हुआ है वो बड़ा है इस काम के लिए, वो सेक्सुअल ऑफेंसेस वहाँ पे डील होंगे, इसलिए ये केस लाहौर पुलिस को देखी। चार मजीद गिरफ्तारियां हुई हैं, इसका मजीद रिमांड लिया जाएगा। अच्छा सर ये सर जी सर दो जो मुलजमान जो 8 आपने पकड़े हैं, क्या और भी और आपने लड़की की 164 के अंदर जो तमाम चीजें बताई गई हैं, अच्छा फैसल साहब सियासी शख्सियत जो है वो आपके सामने है, जिसको हमने अच्छा फैसल भाई ये आपने कहा कि उनका
हमने 164 का बयान किया, 164 का बयान तो आपने सील कर दिया, 1 मिनट करवाया आपने वो सील कर दिया, लेकिन 48 घंटे बाद उसको आप पब्लिक कर रहे हैं जब वो चली जाती है। 144 का जवाब दीजिएगा। दूसरी बात ये, दूसरी सुन लेना, 1.5 मिनट। दूसरी बात ये भी दीजिएगा कि जो 452 का मुकदमा दर्ज हुआ और 506 का हुआ, उसमें आप गुनहगार हैं, आपका नाम है, क्या आपको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा इस पर्चे में? अच्छा सर, एक मिनट से 164 देखिए, जो इम्पोर्टेंट सवाल है उसका जवाब जी मुझे- सर। आप हौसला रखिए, सुनिए, ठीक है, सवाल करने का हौसला तो है, सुनने का भी होना चाहिए। 164 की लीगल प्रोसीडिंग होती है, कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोसीडिंग होती है। 164 का बयान कोर्ट के पास होता है, उसकी कॉपी कोर्ट के पास होती है। उसका मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से लीक हुआ, उसकी कस्टोडियन है कोर्ट। कोर्ट मुनासिब टाइम पे, जिरा के दौरान या किसी भी स्टेज पे कोर्ट की तरफ से अगर वो बाहर जाता है तो जा सकता है। हाँ, उसका एक सफ़ा या उसका कुछ पार्ट मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा है, तो इस वजह से बाहर है। चाहे रुकवा को तब्दील किया वाली बात आप कैसे कह रहे हैं? हमने ये देखा कि जिस मकान में वो रखी गई थी, वहाँ PFS से गई, उस मकान में अगर कोई एविडेंस जाया किए गए थे तो उस जगह पे 201 का मुल्ज़िम हमारे पास। अच्छा फैसल साहब, एक सवाल वज़ीर आज़म के साथ, नायब वज़ीर आज़म के साथ सर ये सवाल ताल्लुक है, ये बताइए रिश्ता क्या है? नायब वज़ीर आज़म के साथ सर आपने दो सालों से रिकॉर्डिंग बैन की हुई है, उसका वाले से बता दो। सर आपने 2 सालों से रिकॉर्डिंग बैन की हुई है, किस बिहाफ पे की हुई है? आप मजिस्ट्रेट के घर पे धरना बोल सकते हैं, आप थाने में जाकर उसकी नौकरी ले सकते हैं, आप मेरी रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं, जवाब देना से पहले कहा सारे सवालों का जवाब दूंगा। आप सारे सवालों का जवाब साथी भट्ट साहब मेरी बात का सवाल दो यार। मेरी 2 साल से रिकॉर्डिंग बंद है, किस बिहाफ पे बंद है? अगर किसी को चैनल से निकालना है किस बिहाफ पे निकाले? ये